Ovima. Hey, very good morning, ladies and gentlemen. This is a message from the bridge. In 15 minutes from now, the ship will conduct a mandatory... I to kad si na ugovoru od 11 mjeseci zna biti jako teško. I to je zapravo jedini poklon koji će ta osoba dobiti. Ovaj Božić. Ne možemo ništa jest poslije šova. Voditi. 4. osoba se danas razboljela. To je što razlikuje normalni vlog od ovog vloga. Je to. Dobar dan ekipica, dobrodošli u prvu epizodu Vlogmasa! Za one koji ne znaju bok, ja sam Dora, radim na brodu u kazalištu i htjela sam krenuti s vlogovima već 100 godina, ali htjela sam vam pokazati koliko potrošim na brodu kad radim na brodu. Potrošila sam $2. A na što? Ostanica do kraja. Mislim, uvijek sam u plusu jer ja ne mogu potrošiti na brodu onoliko koliko zaradim. A vodim vas sa sobom jer je danas ludi dan, općenito je ludi tjedan, ludi mjesec. Ne znam za vas, ali kod mene uvijek Božić bio jedno od najstresnijih perioda. Kao i ove godine imamo pjevanje pjesama na promenadi, do slaganja poklona, nastupa i svega što božićno ide s tim. Budući da sam daleko od obitelji, nemam uopće osjećaj kao da je Božić, tako da će ovo biti jedan anti-vlogmas za sve koji se osjećaju kao i ja. Stresno i ne božićno. Kao što sam pričala u prošloj epizodi, uvijek trebaš biti na oprezu, svi nam se u zadnje vrijeme razboljevaju, pa nam je šef poslao ogromnu poruku. Brod putuje na putovanjima od 3 i 4 dana i zato nemamo puno vremena odmoriti se i odmoriti tijelo. Kao što vidite i sama sam onak šmrkava. Ali to ćemo izbjeći, pit ćemo puno vode. Ko nije danas pio vode, ima da popijete vode sad odmah. Hvala. U današnjoj knjižici zahvalnosti zapisala sam da sam zahvalna na obitelji, krovu nad glavom, Krovu, brod. i volim primijetiti da mi je sadašnji život nekad bio san i da sam dugo radila prema njemu. Koliko god se svaki dan trudim ispuniti još i veće snove. Kako sam jednostavno sretnija i vidim više lijepih stvari, tako da to bi apsolutno preporučila. I onda imaš quote, svaki dan bude drugi. Danas je to od Pape Franje. Ako tražiš sreću u materijalnome, sigurno ćeš biti nesretan. Tako je, i to sam apsolutno naučila na brodovima, da ti ne treba toliko puno materijalnih stvari. Znači ja mogu sve ovo spakirati u 2 kofera i bit ću ok. Skužila sam da mi uopće ne treba toliko odjeće. Jer sam nedavno razmišljala o široj slici života i u trenutnom periodu u 20-ima želim ići prema iskustvima, prema skupljanju znanja koje će mi jednog dana donijeti novce, materijalno bogatstvo, ali ta iskustva uvijek ostaju sa mnom. Trenutno sam fokusirana na rad, red i disciplinu, da dođem da ispunim svoje ciljeve, da svaki dan napravim nešto produktivno i da budem jedan korak bliže onome gdje želim doći i svojim planovima, željama, snovima. Hey, very good morning, ladies and gentlemen. This is a message from the bridge. In 15 minutes from now, the ship will conduct a mandatory drill for the crew, and the emergency signal will be sounded. Guest participation during this drill is not required. We kindly ask that all guests refrain from using deck 4 port side during this time until the drill is completed. Off-duty crew coming from their cabins must proceed to their respective emergency stations wearing their life jacket. Once again, this is a drill for the crew and guest participation. Thank you for your attention and cooperation. Zahvalna sam isto tako na liku koji mi je radio kavu do sad, a sad je došao neki novi lik i sad je totalno spržio sve živo da sam se spržila. Tako da super da je bio u mojoj knjizi dobar lik dok je bio, jer ih stalno mijenjaju svaka 3 tjedna i onda nikad ne znaš koga ćeš dobiti sljedeće. Tako da, poanta priče je, što god da ti se desi u životu, budi zahvalan na tome sad, jer ne znaš kad će se promijeniti, kad će doći smjena okolnosti. Danas nam je na rasporedu proba ujutro, to jest sad ću biti produktivna malo na iPadu, moram srediti nešto za YouTube video. Hvala što me pratite na TikToku, Instagramu i YouTubeu, tako da uređujem puno toga. Onda imamo probu od 11:15. Prolazimo cijeli show, znači sat i pol vremena do 12:45. Onda ću nešto jest. Onda odmorit, možda take a nap. Na teži način sam skužila da ne mogu nepat popodne, jer se onda ujutro probudim ko zombi. Ne znam kako je kod vas. I onda imamo 2 šova, 6:45 i 9:30, ali za to se moram krenuti spremat negdje oko 4:20, stavljati šminku
I onda imamo upjevavanje, zagrijavanje, prolaženje borbenih scena, to je zanimljivo. I onda imamo između šova neko vrijeme, tako da ću to isto odmarat. Moj dečko Elliot je sad doletio u Miami i on kreće probe za svoj brod. Da, to je long distance relationship. I know. Ali toliko sam happy da je tu, basically, i da plovimo iz iste luke, tako da svaki put kad se ja vratim u glavnu moju luku koja je Miami, to jest Fort Lauderdale, možemo se vidjeti, jer on vježba u kampusu koji je onak 20 minuta udaljen. Baš sam happy da ću ga napokon vidjeti. Došao je jučer i mi smo jučer bili u Miami, ali ujutro. Tako da vidit ću ga sad sljedeći put tek kad se vratimo sad. Još što se tiče Božića, kupila sam si ovaj najjeftiniji adventski kalendar. Jučer sam otvorila prvu i bila je ovak mala. Ali okej, nisam ni očekivala ništa drugačije. Idemo pronaći broj 2. Okej, ispašće mi sad. Hey, amazing! Sretni blagdani! Budući da je puno ljudi u kazalištu, mojih prijatelja u kastu, njima je prvi put da su udaljeni od doma za Božić. I to kad si na ugovoru od 11 mjeseci zna biti jako teško. Tako da što smo napravili? Secret Santa! Svako izvuče nečije random ime iz družine i onda toj osobi moraš kupiti poklon. I to je zapravo jedini poklon koji će ta osoba dobiti ovaj Božić. Jer niko nije doma sa obitelji. Tako da ja sam izvukla jednu osobu i jučer sam joj ostavila prvi kao mali poklon. Radimo znači svaki tjedan po jedan kao malu stvar, neku čokoladicu ili nešto. I onda Božić pada, mislim, na četvrtak, tako da na Božić smo se onda dogovorili da ćemo kupiti nešto u iznosu od $30, iako ja sam otišla malo više. Jer za $30 u Miami ne možeš ništa kupiti. A šta sam ja dobila od svoje osobe koja ne znam ko je? Onda ne znaš ko je i onda sam onak se zahvalila u grupu. Kao, hvala Secret Santa, ne znam ko si, ali meni je ovo super. Već sam pojela jednu kuglu jučer. Secret Santa je jako fora stvar, pogotovo za grupe i ekipu koja je daleko od doma. Zato curke, držite se. A frendica je bila preslatka i jučer mi je dala ovu čašu, preslatku. Precute! Vijenac čila tu sa strane, ko nije vidio video u kojem radimo vijenac mama i ja i odgovara mama na najjuicy pitanja što se tiče mog odlaska na brod i moje veze na brodu. Odite pogledati taj video. Šef nam je upravo javio da trebamo sad odmah doći u kazalište i imamo probu odmah sad. Tako da trčimo. I koliko god sam ja bila organizirana i htjela sve imati pod kontrolom, kazalište mi je toliko puta pokazalo potpuno suprotno. Ovdje se stvari mijenjaju u sekundi, neko se razboli, pa ulazi understudy, pa se koreografija mijenja, uvijek trebaš biti prilagodljiv. Skužila sam da u tim trenucima nema smisla da se ljutim, da budem stresirana, živčana, zašto to nije onako kako smo mi isplanirali, zašto sad nakon što sam učila koreografiju 3 mjeseca na jedan način trebam sad sve promijeniti na drugi način. Kad gledaš na sve s pogledom i ovo je iskustvo, iz ovoga isto učim nešto, iz ovoga ću svejedno narasti, onda ne možeš izgubiti. I isto tako toliko stvari se događa iza kulisa koje ljudi nikad ne vide, nego samo vide polished product, ono što izađe na scenu, na kraju svega. Tako da nije sve onako kako izgleda i show must go on. A mi se prilagodimo. A sad samo da kažem, nemojte biti ko ja, da ne jedete doručak ujutro. To nije zdravo, jedi doručak. Ne možeš ko ja živjeti samo na kavi i vodi. Tako da na tome još radimo. Dobrodošli u moju narudžbu room service. Ovo je ono što uvijek uzmem i što mi daje dovoljno vitamina, minerala i nutrijenata za preživit show day. Prva i obavezna stvar. Juha! Druga stvar, i ovo je glavni glumac. Saljaka. Zove se Cobb salad. Inače stave i plavi pljesnivi sir, ali ja to ne volim. Sviđa mi se što dobiješ jaja, dobiješ proteine. Sviđa mi se ranch sos američki koji je probao ranch. Meni je predobar. Tako da uzmem sa tim. I ovo je jedna jedina stvar na cijelom brodu gdje ti daju svježi avokado. Meni avokado pobudi neke emocije. Ja obožavam avokado.
Tako da, savršeno. Uz ovo uvijek naravno dobiješ pomfri. Chicken tenders, to su kao oni chicken tendersi iz McDonald'sa koje svi znate, ali ovi su bolji, ne znam šta stave u njih. I ovaj honey mustard sauce je nešto najbolje ikad uz ovo. I uz salatu i cijelu situaciju. Tako da, i naravno uvijek ti daju ketchup za svaki slučaj. Sad malo priče o kako se rangira posada na brodovima i kako se određuju pozicije. Ovisi naravno o kompaniji. Neke će kompanije i firme dat određeni status pjevačima, plesačima koji druge kompanije neće. Royal Caribbean stvarno super tretira svoje performere i već su proglašeni nekoliko godina, mislim skoro 10 godina, najboljim entertainment na brodovima. Tako da stvarno drže dobro do svojih performera, pjevača, plesača, aerialista, divera, slacklinera i sve. Tako da mi imamo 3 stripes ekvivalent, znači 3 crte. Da usporedim s tim neki, na primjer, pripravnik koji se tek uči vozit brod ima onak i 1 stripe. Waiters imaju 1 stripe, sobari isto 1 stripe. Na višoj poziciji oficiri imaju na primjer 2, naši plesači imaju 2,5 i onda pjevači imaju 3, što je actually jako puno. I onda kapitan ima 4. Znači fakat nam daju dobar status i zato ja mogu na primjer naručiti room service. I za goste to dođe $7-8, dok mi zato što imamo tu privilegiju ne moramo plaćati, to jest možemo im samo ostaviti kao napojnicu. Ja obično ostavim nešto jer stvarno posada servira posadu, pa da im nešto ostavim. Sad ćemo papati, ovo mi je najdraže jelo i volim to uzeti kad imam show day, da ne moram nigdje ići, da se ne moram spremat, ne moram misliti, znam šta je dobro i u sobi sam, volim biti u sobi, kao što možete vidjeti. Dobar dan ekipa, evo skoro je 5 popodne, idem se spremit za show. Evo već odlazimo brodom, dakle, to je situacija, tu se vidi da motori rade sve u 16. Idemo se spremiti, krećem sa šminkom i frizurom. Dakle, kao survival kit za spremanje za show imam ovako jednu torbicu sa šminkom i drugu torbicu sa stvarima za kosu. I onda te obje torbice idu u moju veliku torbu, odnosno ruksak sa mnom gdje god da idem, tako da budem portable. Imam doslovno 10 minuta, tako da ću sad na brzaka vam pokazati šta radim s kosom. Priprema za periku. Dakle, trebat će vam špangice ovako malo šire, wig cap, odnosno dio štrample, po mogućnosti bez rupa kao moja, za glavu, špangice, da to sve učvrste. I sad, budući da ja ovo radim previše puta i da sam krenula gubit kose zato što ga tu povučem i onda ovo postane čelava. Tako da cijeli prvi dio, ako ga zavrtim, ovdje, dakle, nije poanta života izgledat lijepo. Poanta je biti brza, efikasna. Stavim tu jer ću ga tu onda zakačiti. Ne treba mi tu ništa. Treba mi tu sa strane. Zašto? Zato što će onda na to ići mikrofon koji ide ovak preko. Znači, krugić i pričvrstiš. Sad, donji dio šta je ostalo zamotam u 2 male, samo iza. I sad znam da to izgleda kaotično. Tako. I sad iza i naprijed. Cap. Utaknete sve živo. I sad idealno bi bilo da je to što bliže glavi, a opet da ima piknice koje izlaze da se za to perika onda može zakačiti. A opet da ti se ne vidi tvoja stvarna boja kose koja je meni dosta tamnija od perike. Eto, i to je priprema za periku. Idemo lagano prema kazalištu. Zbog tog minimalizma koji sam naučila na brodovima, jednostavno nemam puno stvari i volim sve nositi sa sobom. Kako se kaže, omnia mea mecum porto, oni najjači će znat. Nego da se prebacimo na ovaj ritual stavljanja šminke na licu mjesta, odnosno u kazalištu. Volim nekako osjetiti tu energiju kazališta i živih ljudi kako hodaju oko mene dok se spremam i dok uživam u tom nekom malom ritualu koji sam si sama odlučila napraviti ritualom. Nekako me stavi u dobar mindset.
Yo guys, so I'm actually David Story and I'm 17 years old and I'm going to be auditioning for the Guildford School of Acting. And this is Proud of Your Boy from Aladdin. Stavljanje šminke me nekako prizemlji i ne želim težiti savršenosti, već prisutnosti u trenutku. Imam još uvijek samo jednu trepavicu, ali uglavnom zagrijavamo se sad i 15 prije showa i radimo fizičko zagrijavanje i onda vokalno zagrijavanje i sad smo s tim gotovi. Držite mi fige. I sad ću se još dovršiti šminkat i staviti periku. Vrata za kazalište, za predstavu se otvaraju 45 minuta prije početka predstave, tako da ako je predstava u 6:45, otvaraju se sad u 6. Pogotovo perika me naučila da ako radiš ofrlje u počecima i početnim koracima, da ti se to neće isplatiti, jer ako napraviš lošu pripremu, perika ti neće baš dobro stajati na glavi. I zato je bolje jednostavno dati sve od sebe od početka, tako da poslije ne moraš popravljati i isto tako mučiti se. Uzmi si onoliko vremena koliko ti treba, ali napravi posao dobro. I pripremi kostim na podu da brzo stigneš uskočiti u njega. Za kraj dana volim prošetati po vanjskoj palubi i vidjeti more i po mogućnosti zvijezde, iako je brod dosta svijetao, ali daje mi taj osjećaj slobodne volje da ti u bilo kojem trenu možeš otići van, prošetat se i u tom trenu mi uvijek fali normalan život gdje nema pravila. I uvijek si kažem da kad dođem doma sljedeći put neću ništa uzimati zdravo za gotovo. Evo nas nazad u sobici. Show. Šta se događa? Evo nas nazad u sobi. Idemo sad na show food. To je hrana koja se priprema za nas posebno nakon showa, jer je sve ostalo zatvoreno i ne možemo ništa jest poslije showa. Tako da idem na show food sad. Yeah. Now she likes that one. You wanna say hi to the vlog? Or no? Hi, Elliot. No, just for like Yubi-tubi. I stigli smo na kraj vloga. Hvala što ste bili dio još jednog dana u mom životu. Nadam se da vam se svidio. Sad ću skinuti šminku i spremiti se za krpe. A $2 danas potrošila sam jedino na... Expense danas je bio kava. I to mi je uvijek prvi expense. I dođe $2.19. Saznali ste samo vi koji ste ostali do kraja. Zato vam od srca hvala. I znate kaj? Bilo mi je fakat dovoljno. Na brodu naučiš razliku između gluposti i onoga što ti je stvarno potrebno. Kava. Ali eto, samo da znate da se na brodu može jako dobro uštedjeti. Hvala što ste bili dio božićnog vloga. Mog anti-vlogmasa ispod palube. Sretan Božić i sretni blagdani od mene i nadam se da vam je svima lijepo i da uživate. Pusa, čujemo se. Vidimo se u sljedećem videu.